जय जगन्नाथ कहानी किचन को आपन को स्वागत करुच्ची। रेसिपीटा देखिए आपन को लगुव जमी होती चिकेन बॉल और चिकेन पकोड़ा तो संपूर्ण भेज ये आप रेसिपीटा संपूर्ण देखूँ आदौ भी स्किप करूँ नहीं। आपन को जब रेसिपी भल लगे ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करें केवे भूलु नहीं। देखो केते क्रिस्पी है क्रंची है चिली सॉस टमाटो सॉस स्वाद तो संपूर्ण निरा। फास्ट नहीं आम गोटे कट्ठा पणस कट्ठा गोटे पेपर देदेबा पेपर रे मु पनिकी काटुचे देखो गोटे माने गोटे केजी अच्छी आम हाथ में सोरिष तेल ही लगेगा बहुत सहज आ सरल उपाय मुझे आपको देखी जमी हाथ में भी अठा लगे ना। आपड़ देखिपे कट्ठाटा बहुत फ्रेश अच्छी देखु। फास्ट आम एमती दी खंड काटिदबा दीफाड़ करदबा तो कठार सब क्षीर बाहर आम पेपर साहाय्य सब क्षीर को एमती पोछीदबा। मो बो कौन करे यही सब कट्ठा तेल रखि चुली जाड़े साहाय्य करे। इठी तो टाउन गैस ना गाँ मानक चुली थी ना आउ कट्ठा लगे इन सब काटिदबा। देखो छोट छोट साइज आप काटे ना बहुत सहज आ बहुत जल्दी हो। आम कट्ठार सब ऊपर भाग और तल भागटा काटिकी फोपाड़ा। देखो ऊपर जो ग्रीन पार्टटा अच्छी से भागटा काटिदबा और तल देखो ये भागटा काटिदबा डेम्फ जोटा थाए सहित कनेक्शन थाए ताकू एमती 4 खंड लेखा आम काटिदबा स्क्वायर साइज सब एमती काटिदे हल्दी पानी दबा ये कट्ठा जमा कला हेनी और सुंदर भी देखा। देखो एमती काटिदेली आउ फाड़े मुझे रखीदेली गोटे केजी रु हाफ केजी कली देखो तो काटिदे पेपर तले भी लगिबार ना एमती आम फोपाड़ी डस्टबिन में पकईदबा चोपा को। तापर प्यान नवा प्यान गोटे डिश नवा टिके लुण दबा हल्दी पाउडर टिके दबा आम कट्ठा को 3-4 थर धोईदबा से कट्ठा को देदबा 2-3 फुटना जमी फुटब आम से पर्यंत फुटेबा बेसी फुटेबा नहीं कारण यहाँ पकोड़ा आमर हम बेसी सीझेबा दरकार नहीं। देखु एमती फुटीगला आपटे चेक करेंगे जमी सीझी जाइए दाबिले जमी कट्ठा कि भांगी जाऊ। ये हल्दी पकई देखो कट्ठा केमती कलर सब माने बढ़िया देखा बेसी कला भी देखा। देखो बर्तमान परफेक्ट आम कट्ठा सीझीगला ताकू छणा साइज साहाय्य सब छाणिकी गोटे साइड के रखीदबा कषा पानी की फोपाड़ीदबा। देखो गोटे बड़ बाउल नवा एमती एमती सीझा दरकार गोटे बड़ बाउल 2 चामच मुझे कॉर्नफ्लोर गोटे चामच चाउल गुंड देती आउ 2 चामच बेसन दबा स्वाद अनुसार लुण आ 2 चामच बेसन काटी लंबा साइज एमती पियाज देदबा अदा रसुण पेस्ट धनिया पत्र पुदीना कंचा लंका गोलमरिच गुंड और टिके सोया सॉस और टमाटो सॉस एतिक सामग्री पकोड़ा दरकार। देखो सोया सॉस गोटे चामच टमाटो सॉस गोटे चामच मुझे कौन सी कलर फुड कलर दौने आप चाहिए फुड कलर देवे किंतु घरे पिला माने खाइबे मु कौन सी कलर देवा को भल पाए नहीं। आपन जदि चाहिए मार्केट परी करिया पई ताले फुड कलर दे परिबे किंतु आमे ताकू भल भाव में गुड़ी दबा पूरा क्रिस्पी लगे क्रंची लगे। आपन पाखे जदि कॉर्नफ्लेक्स नथिबो ताले ब्रेड कॉर्न भी आप गोली पारे। देखो बैटर को एमती धरवा ना प्रेस करें नहीं जो छाणीबे सेम छाणीबा टी गोलमरिच गुंड देती आउ टी मतलब राग दरकार राग मु कौन माने रेड चिली कौन हल्दी पाउडर सब दबा नहीं आमर जमी पकोड़ार फिल करवा से टाइप टेस्ट दबा। तापर अल्प किसी मु बाउल नहीं जाइए कट्ठा रखी ताकू भी जो प्रोसेस से आम पकोड़ा कलु ए बॉल भी से प्रोसेस दबा
ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ବେସନ, ସୋୟା ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ସବୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଚକଡ଼ି ଦେବା। ଆକୁ କରିବା କଠା ଗୋଟେ ବଲ୍ କରିବା। ସେ ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ 2 ଚାମଚ ନେଇଗଲି ମଇଦା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ବ୍ୟାଟରଟା କରିବା। ବେଶୀ ପତଳା ହେବ ନାହିଁ ନା ବେଶୀ କାଠୁଆ ବି ହେବ ନାହିଁ, ବହଳିଆ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ବଲ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ବୁଡ଼ି ଲାଗିବ। ବୁଡ଼ିଲେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ ଗୋଳେଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟୁଥପିକ୍ ସହିତ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଟୁଥପିକ୍ ବି ନଥିବ ଆପଣ ସେମିତି ବଲ୍ କରିକି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟୁଥପିକ୍ କଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ କରିଦିଏ। କଠା କହିଲେ କଠା ତରକାରୀ, କଠା କଷା ଆଉ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ମୋର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଖାଉ କଠା କଷା ତରକାରୀ ଏସବୁ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚଟପଟି ହେଇଯିବ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟର ପୁରା ଖାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବଲ୍ କରିଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ଏତେ ବ୍ୟାଟରରେ ଏମିତି ବୁଡ଼େଇବା, ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ ଗୋଳେଇକି ରଖିବା। ଆଉ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ, କ୍ରଞ୍ଚି ହେବ। ଆପଣ ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା 10 ଥର କରି ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ ତରକାରୀ ଏସବୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ବନେଇଦେବା। ତାପରେ କଡ଼େଇ, ଗୋଟେ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ନେଇଗଲି ତେଲ, ତାକୁ ସବୁ ବଲ୍ ଏମିତି ଦେଇ ଛାଣିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥାଉ, ବେଶୀ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ଭିତରେ ସିଝିବ ନାହିଁ। ଏପଟ ସେପଟ କରି ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା, ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ କଞ୍ଚି ଆସିବ, ଆଉ ମାନେ ବାହାର ସାଉଣ୍ଡ ତ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ କାଢ଼ିବି ନା, ପୁରା ଝଣଝଣ ହେଇକି ବାହାରିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆହୁରି ପୁରା କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଲର୍ ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ, ନା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନାହିଁ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଆମର ଫିଲ୍ କରିବା ଯେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏମିତି ଛାଣିଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଆସିବ, ଆପଣ କାଢ଼ିଦେବେ। ଆମର ବଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପକୋଡ଼ା କରିବା, କଠା ପକୋଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଏମିତି ବ୍ୟାଟରକୁ ଧରିବା, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଧରିବା ଆଉ ଛାଣିବା। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ କି କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସବୁକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି। ଆଉ ତା ସହିତ ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଉପରେ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଖାଇବା। ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏହାର ଅନୁଭୂତି